Magre-reset po tayo ng click 125. Ayan po yung SCS po. Ayan, EOT. Ayan, ginamper ko po yan. Tapos, i-on. Tapos, pag nag-blink yun, sabay bunot ng jumper sa EOT. Ayan, tapos papatay na. Tapos, ibabalik na po yun ulit. Isakit. Medyo mahirap po yung ikabit yung sakit na yan eh. Hindi mailapat. Masikip po kasi dyan eh. Ayan, tapos full throttle, i-on yung susi. Tapos pag nag-blink, sabay bitaw din ng throttle. Ayan. Tapos hindi uli mag-blink ng isa. Ayan, pag nag-blink, patay yung susi. Tapos i-on ulit, titignan kung may nakalaman pa. Pag stain na po yung kulay orange niya, wala na po yan, okay na po. Ayan, tatanggalin na po yung sakit. SCS connector. Ayan, babalik na po yung takip. Tapos paanda rin. Ganun lang po kadali mag-reset.